sa huli. Wala mi dalang payong, pero bisag babag ni sa akong kalooban, bawal japon ko magreklamo kay nag-enjoy man ang akong ayaw na lang gud sigig suya-suya diha Jane, bugat ra ba kay so maula gini gihagit na pud ko ni Jane kay mulantaw daw may og concert ni TJ Monterde. Iyaha daw tong idol pero ako pud iyang palagi. Dili man jud unta ko ganahan og mga ingani pero iyaha man kong gipugos kay if mulantaw daw ka og concert ni TJ Monterde, dili daw pwede og wala kay dala nga partner. Pero paglantaw nako daghan man nga gainusara, medyo dugay-dugay pud ko nakasabot nga mao sigurong gidala ko ni Jane dire kay para inig kanta ni TJ na siya mahalog-halog. Wat-uwat kay ka Jane ha, pwede ra man ta ka mohalog nako bisan og wala si TJ. O diba wala pa gani nagsugod pero gasugod na siya og kupot-kupot sa akong kamot. Sus! Talagsa ra manis Jane magpa-sweet-sweet nako pero ako na lang pud sa bayan kay base nyag mailog sa uban. Grabe pud kadaghan sa tawo nga nianha diri para mo saksi unsa kagwapo ang tingog ni TJ. Nya sa kadugay ni TJ mo perform, gibati na lang pud mig kagutom. Maong namulong na lang pud mi diri og pagkaon pero ang among napalit maog kaning supsupon pagka bright in tawon. Nya kanang feeling nga hapit na siya mo perform, anha pud naglain ang panahon. Tanawa lagi ni Ron, kusog kayo ang ulan pero wala mi dalang payong. Pero bisag babag ni sa akong kalooban, bawal japon ko magreklamo kay nag-enjoy man ang akong kauban. Base nyag ako'y mapahimungtan. Paminawa na ninyo umukanta na stage. Araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong umihindi. Di na mabilang ang ating mga tumpuhan. Palagi pipiliin kong maging sa'yo. O diba? Grabe mo kanta stage oy. Daghanang gikilig. I love you too. Sala jud ni nimo tanan TJ. Nao si Jane ganahan siya musuhid mi anang naas kilid pero dili man ako nakaya kay tiyan palang daan niya 5 kilos na. Ayaw na lang gud sigig suya-suya diha Jane, bugat ra ba kay ka? Thank you kaayo sa nagpabuto og fireworks. Nalingaw ra man pud si Jane. Susko mapiangan unta ko ato kung magpapasan siya. After sa performance ni TJ, naginahinay na mig out kay for sure unya daghan kaayong manggawas, guot kaayo. Then lantaw-lantaw sa tag mga pagkaon diri kilid-kilid, maglaway na lang jud tas kalami kay dili man ta ka-afford, wala man tay ikapalit. Pag-abot namo sa gawas, naka-realize mi ni Jane nga ang among suot kanina nga nabasa sa ulan, nagkaynahinay ra pud ay og mala. Nya lain pa yato, hinay na kaayo mulakaw si Jane kay sakit daw kaayo yang tiil sigig tindog kanina. Pero deserve ni mo na kay ganahan man ka. Ug diri na lang taman kay muuli nami. Salamat kayo sa pirming paglantaw sa among video. Bye-bye!